Selamat datang di Nelson Channel. Kali ini kita kembali untuk belajar pembahasan soal-soal UTBK tahun 2019 khusus untuk English atau bahasa Inggris. Oke, tanpa lama-lama lagi, mari kita mulai. Inilah teks pertama, tapi saya menyarankan tidak usah dibaca. Oke, langsung ke soal. The phrase move dynamically in paragraph 5 can be replaced by A. Behave reactively, B. Spin intensively, C. Change actively, D. Switch regularly, E. Flow mechanically. Oke, move dynamically itu artinya bergerak secara dinamis. Nah, kita terjemahkan dari mulai yang pertama. Behave reactively itu artinya berlaku reaktif. Spin intensively itu artinya berputar secara intensif. Change actively itu berubah secara aktif. Switch regularly itu artinya bertukar secara reguler. Flow mechanically itu bergerak secara mekanis. Oke, yang paling dekat artinya dengan move dynamically sudah pasti adalah flow mechanically. So the answer is E. Okay, next. What is the main idea of the passage above? A. The San Andreas Fault causes earthquakes on the west coast of the United States. B. Strong earthquakes that occur in the sea can trigger tsunamis. C. The movement of tectonic plates causes earthquakes. D. Tectonic plates are fragmented by the earth crust. E. Huge earthquakes occur in the continent of Asia. Oke, jadi main ID atau ide pokok kalau suatu paragraf kan pasti ada di kalimat pertama atau kalimat terakhir atau di kedua bagian kalimat tersebut. Nah, kalau teks atau passage ya pasti ada di paragraf pertama atau paragraf terakhir atau di kedua paragraf tersebut. Jadi kita baca saja langsung paragraf pertama sambil cocok-cocokkan dengan pilihan. The earth crust is split into a number of tectonic plates that float on the hot magma liquid. The plates keep moving. This is called a tectonic plate, and the movement of the tectonic plate is the trigger for the earthquakes. Nah, jadi kata kuncinya adalah di kalimat terakhir, yaitu this is called a tectonic plate, kemudian trigger. Oke, sinonim dari trigger apa? Earthquakes. Kita lihat paragraf terakhir juga. Tectonic plates on the surface of the earth always move dynamically so that earthquakes often occur at the edges of each plate. The most famous earthquake area is the Pacific Fire Ring, which stretches from Chile in South America across the eastern coast of North America, Japan, the Philippines, Indonesia to the Tonga Islands. Oke, kemudian kita lihat juga ada tectonic plates, kemudian earthquakes occur. Jadi jawabannya adalah C. The movement of tectonic plates causes earthquakes. Jadi ada tectonic plates, kemudian ada trigger atau cause, kemudian earthquakes. Oke, next. The author's main intention to write the sentences. The power continues to increase and it eventually reaches an optimal point. When that energy is released, an earthquake occurs. In paragraph 2 is to A. Confirm factors causing different types of earthquakes. B. Classify the energy that triggers an earthquake. C. Exemplify the energy arising from earthquakes. D. Compare earthquake power and energy. E. Describe the process of an earthquake. Oke, kita langsung melihat di kalimat yang kedua ya. When that energy is released, ketika bla 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 bla, an earthquake occurs, gempa bumi terjadi. Jadi kalau ada kata terjadi dan ada penyebabnya atau ada momennya, ada waktunya, ada penyebabnya dan juga waktunya itu kapan, penyebabnya itu kapan terjadi, baru gempa bumi terjadi, itu jelas merupakan suatu proses.
So the answer is E. Jawabannya adalah E. Describe the process of an earthquake. Next. The main reason for the writer to write the passage is A. Lack of information about areas prone to earthquakes. B. Confusing information on the concept of tectonic earthquakes. C. Weak theories about the difference in earthquake magnitude scales. D. People's low awareness on the importance of natural disaster mitigation. E. Negligence on the effect of natural disasters like earthquakes on people's life. Oke, jadi kalau main reason dan teman-teman sudah baca opsi, langsung saja ke paragraf pertama. The earthquake's crust is split into a number of tectonic plates that float on the hot magma liquid. The plates keep moving. This is called a tectonic plate, and the movement of the tectonic plate is the trigger for earthquakes. Nah, ada kata-kata atau kata-kata yang sangat mirip dengan opsi yang ada, yaitu kata tektonik, kemudian earthquakes. Jawabannya yang mana? B. Okay. Confusing information on the concept of tectonic earthquakes. Okay. Next ya. Nah, ini teks kedua. Kita lewat dulu langsung ke pertanyaan. In which paragraph does the writer emphasize the effect of drinking tea on breast cancer? Nah, kata kuncinya adalah breast cancer. Cari paragraf yang mulai menyebut breast cancer. Oke. In addition to being bla 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 bla, silakan dibaca cepat, cari. Nah, kita akan mulai dapat breast cancer. To analyze the relationship between breast cancer. Sebenarnya kalau mau dibaca lagi ada lagi. Nah, kita lihat itu paragraf keberapa, yaitu paragraf kedua. Second paragraph. So the answer is B. 2. Jawabannya adalah B. Next. Why does the author argue that drinking tea can reduce the risk of heart disease? Nah, kata kuncinya sekali lagi adalah heart disease. Okay. The options are, opsinya adalah tea contains important nutrients. B. The result of the study reveal this. C. There is a polyphenol content in tea. D. Tea produces catechins and galactosins. E. The compound in tea raises blood pressure. Blood pressure ya, itu saya salah ketik. Oke, maaf. Nah, kata kuncinya adalah heart disease. Silakan teman-teman lanjutkan tadi pembacaan cepatnya dari paragraf kedua. Setelah ada kata breast cancer, dilanjutkan, dicari, cari baca saja, cari kata langsung heart disease. Nah, kalau teman-teman sudah dapat seperti saya mendapatkan, yaitu heart disease di paragraf terakhir, teman-teman langsung baca kalimat tersebut. According to the Daily Mail, scientists from Taiwan reported that consuming 3 cups of tea a day helps prevent heart disease and improves blood circulation. Nah, ada kata scientist reported. Berarti scientist tugasnya apa? Tugasnya dari research atau study. So the answer is B. The result of the study reveal this. Okay, next. What conclusion can we draw from the passage, especially on the people who are not tea drinkers? Nah, ada kata kuncinya adalah conclusion. Kita lihat opsinya dulu ya. A. They tend to easily get various degenerative disease. B. They are physically as good as those who drink tea. C. They cannot be associated with drinking tea. D. They tend to be free from breast cancer. E. They are prone to heart disease. Oke, kalau conclusion ada di mana? Conclusion pasti ada di kalimat atau paragraf terakhir. Nah, silakan teman-teman baca. According to the Daily Mail, scientists bla bla bla. Nah, teman-teman akan membaca ada kata consuming, drinking, tea, green tea, black tea, and blah 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 about drinking or consuming tea.
Nah, jadi apa yang bisa kita simpulkan dengan orang-orang yang tidak minum teh? Tidak ada hubungannya sama sekali atau tidak disebutkan sama sekali. So the answer is C. They cannot be associated with drinking tea. Okay, next. Which group of readers can take the positive side of the passage? A. Tea drinkers, B. Heart surgeons, C. Teenage readers, D. People with cancer, E. Researchers on tea. Jelas, dari paragraf terakhir aja tadi kita bisa lihat semua berhubungan dengan tea, drinking tea, consuming tea. So the answer is A. Tea drinkers. Jawabannya adalah A. Oke. Nah, saya mau jelaskan dulu sebentar. Jadi dalam reading section biasanya kita akan disuguhkan dengan teks yang akan menjadi sumber jawaban untuk beberapa soal. Kalau di sini dari satu teks ada 4 soal. Nah, ada 2 jenis cara pengerjaan kalau teman-teman lihat tadi. Yang pertama itu adalah skimming, yang kedua adalah scanning. Oke. Apa itu skimming, apa itu scanning? Skimming itu bisa kita lihat di soal-soal dari teks yang pertama. Ada 4 soal dari teks pertama yang tentang gempa bumi atau earthquakes. Nah, jadi skimming itu adalah kita langsung menuju kepada apa yang ditanya oleh soal. Misalnya paragraf kesini atau kata ini artinya apa, atau sesuatu yang lebih dekat dengan kata ini atau frase ini, begitu-begitu. Nah, kata kuncinya ya sama. Teman-teman langsung saja ke paragraf yang dituju. Oke, ke paragraf yang dituju atau ke kalimat yang dituju. Sedangkan scanning itu kita bisa lihat di 2 nomor, baik 2 nomor teks yang kedua, baik nomor 1 maupun nomor 2. Jadi scanning itu artinya atau membaca cepat, mencari kata kunci. Kata kuncinya apa? Ya kata kuncinya ya di soal. Tadi yang pertama ditanya breast cancer atau kanker payudara. Kemudian yang kedua itu heart disease atau penyakit jantung. Nah, teman-teman hanya cari saja. Kalau ditanya di paragraf keberapa ya lihat langsung, nggak usah baca teks atau kalimatnya yang ada kata kunci itu. Tapi kalau kayak nomor 2 kalau tidak salah tadi di teks kedua ya dibaca, karena yang ditanya apa yang berhubungan dengan kalimat tersebut. Oke, thank you for watching. Terima kasih sudah menonton. Don't forget to subscribe, like, and comment. Jangan lupa ya, berlangganan. Kemudian ditekan saja, kalau perlu tekan juga loncengnya ya. Jangan lupa juga berikan komen dan juga like-nya atau sukanya. And if you think it is useful for you, please share it to your family, to your friends, and to your colleagues. Dan kalau teman-teman menganggap ini bermanfaat, silakan untuk dibagikan kepada keluarga, teman-teman, dan juga kolega atau kenalan. Oke, see you next time. Bye-bye.